Like, subscribe, and get notified. पण हो आमकां मुरमाड लोकां खातीर खूब हार्मफूल आहा आनी आमी सीएम सराक सांगला सीएम सरान सांगला कितें आमकां आपण तांकां आपयता आनी तेंचे कडेन हें करता जे लो कार्गो बी तांकां बंद करपाक सांगता पण आमी सीएम सराक एकूच रिक्वेस्ट केला सर आमकां कार्गो नाका आनी तूं लोकांच्या हितान डिसिजन घेवचें म्हणून सांगला एग्रीड जाला तो कार्गो बंद करपाक ना सीएम एग्रीड जाला ना सीएम म्हणटा आतां कंट्रोल करपाक जाय पोल्युशन कंट्रोल करपाक जाय आमची मत कितें आमची कौन्सिलर सगळें मत कितें आहा की आमकां कोल नाका आनी आमी तशें आमी रेजोल्युशन घेयलो आहा आनी आमी हांव कौन्सिलर म्हाका हांव पयलींसून बोर्ड मारिताय कोल नाका म्हूण तरी पूण कोल आमकां नाका कितें आमी सीएमान सांगला की आमकून तो लोक कार्गो कितें हाडटा तो बंद करपाक लायता ते आमकां नाका आमी कोल बंद केलो जाय की सगळ्या लोकांक बेजार येयला कोलाचेर सगळ्या लोकांक कोल बंद जावं आमी कॉलेज तांकां सपोर्ट आहा आनी आमी सगळे आमच्या लोकां वांगडा आसा पण इतलो तेंप आतां तो एक्टिविस्टूय बोबो मारतालो तेन्ना तुमी बोबो मारताले पळय साहेब आमी तेन्ना कॉन्शियस आसले पयलीं वगीर आतां आतांय वगीर रावंक शकना न्हू आतां आमी आमच्या लोकां वांगडा लोकांनी आमकां निवडून कित्याक दिल्या आतां हो तुमी कितें म्हणटले आतां 2 म्हयने येयला इलेक्शन जालें कॉन्सिल इलेक्शन आसा पण इट इज नॉट अबाउट कॉन्सिल इलेक्शन हांव तुमकां आतां जाल्यार ओपन सांगता म्हाका आय एम नॉट कॉन्सिल जावं ना जावं हांव कॉन्सिलर आसूं हांव ह्या मुद्द्याचेर लोकां वांगडा आसतलो आता लोक सगळे एकठांय येयल्या आता पयलो असो मुवमेंट नासतालो आता सगळे लोकांनी एक मुवमेंट केला लोकांक खरंच क्वेश्चन लोकांक खरीच हेल्थ डिफिकल्ट पळय ब्रिथींग डिफिकल्ट जाता ताळ्याकडे मेळता हेडेक जाता दोळे इरिटेट जाता स्पेशली तुमच्या बायक जर घेवन गेल्यार दोळ्यांचो कार्गो हें येता आनी हे ऑथॉरिटी कितें आसता जेन्ना कोणी जर इन्स्पेक्शन बी येता जाल्यार तेन्ना सारकें करता नाजाल्यार काय पडलेलें नासता